हेलो स्टूडेंट्स मुरुद्र आपण स्वागत करछि दशम श्रेणी परिमितिर 5F चैप्टर आ गोटे वीडियो। तो पूर्व क्लास रे आमे कोन करथले दुटा क्लास रे आमे नैथले जोटा रे आमे कोन साथ देछे ता फार्मूला गुरा को एक्सप्लेनेशन साथ देथले आउ एग्जांपल को साथ देथले। तो आज रो क्लास रे आमे कोन पढिया को जाउछे एई विषय रो क्वेश्चन आंसर को पढिया को जाउछे। कोन क्वेश्चन आंसर 5F चैप्टर रो क्वेश्चन आंसर आमे स्टार्ट करिया को जाउछे। तो आज रो क्लास रे आमे कोन करिया 5F रो 1 नंबर को स्टार्ट करिया। 1 नंबर को देखिया कोन होउछ। तो देखो देछि निम्नलिखित केतेक गोलकर व्यासार्ध r किंबा व्यास d रत अछि ताले से कोन देछि गोटे गोलकर हमकु व्यासार्ध r दे देछि आ किंबा व्यास d दे देछि हैला। तेबे प्रत्येक क्षेत्र रे गोलकर पार्श्वपुष्ठतल क्षेत्रफल केते बाहर करिवा आ आयतन केते बाहर करिया बुझि पाइली। तो हमकु दे देछि गोलकर व्यासार्ध दे देछि आ गोलकर व्यास दे देछि। कोन दे देछि गोलकर व्यासार्ध देछि व्यास देछि ताले हमें कोन बाहर करिया अछि तार पार्श्वपुष्ठतल क्षेत्रफल बाहर करिया अछि आ आयतन बाहर करिया अछि। ताले हमें सूत्र पढिजे ताले देखो 1 नंबर आई से दे देला r होछि केते 21 सेंटीमीटर केते 21 सेंटीमीटर। जदि का r ता 21 सेंटीमीटर हैला ताले हमर पार्श्वपुष्ठतल रो क्षेत्रफल कोन पार्श्वपुष्ठतल क्षेत्रफल होछि 4 पाई r स्क्वायर बुझि पाइले कि नै 4 पाई r स्क्वायर 4 गुणन एने देखो पाई देछि 22/7 r स्क्वायर होछि 21 गुणन 21 हैला। कैलकुलेशन में नै ए कोन कले 3 हैला केते होला 3 ताले देखो 4 3 की 12 दुगुणे 24 24 को 21 रे गुणिया हैला। ताले 24 को हमें तले 21 रे गुणुचे 24 के 24 4 गुणव 2 24 दुगुणे केते 48 2 85 500 4 गुणन केते होला 11 ताले एठी कोन होला 404 तापर एठू 4 तापर एठू 4 के 4 तापर एठू ये होची 05 5 ये होची 5 5545 हे कोन यार और कोन होला इटा हमर एटा होला पार्श्वपुष्ठतल रो क्षेत्रफल। वर्तमान देखियो आयतन आयतन कोन होई होची हमर 4/3 पाई r स्क्वायर r क्यूब पाई r क्यूब ताले 4/3 गुणन 22 विभक्त 7 गुणन r क्यूब r केते 21 गुणन 21 गुणन 21 हैला। वर्तमान पिले देखो 4 गुणन 22 विभक्त 7 एतिकी रो मूल्य हमर केते 500 5544 हम एटी बाहर करछे ता माने हमको एटा को एटा बाहर करियार अछि माने हम एटी 3 को एटा काटि देले केते होला 7 बुझि पाइले कि नै एति करो मूल्य देखो 5544 हम ऊपर बाहर करछे 4 गुणन 22 विभक्त 7 गुणन 21 गुणन 21 4 गुणन 22 विभक्त 7 गुणन 21 गुणन 21 केते 5544 हैला। एति के बाहर छी हमहु खाली ए जो 3 को 21 करियार अछि त 3 21 काटि देले 7 ताले केवल एतरे 7 गुण देले हमर मूल्य बाहर करियो 7 चौक 28 8 2 7 चौक 28 2 30 3 7 15 35 3 38 3 तबे 7 15 35 3 38 केते होला हमर 38808 हैला। ताले हमर आंसर मन रहला कोन कोन 38808 आ गुटे होची 5544 एटा है जो हमर सेंटीमीटर स्क्वायर एटा है जो हमर सेंटीमीटर क्यूब सबले एकक लिखु बुझि पाइलो एटा समस्त लिखि दियो हैला। एटा लिखि दुटी एक नंबर आइस होइला वर्तमान करिया 1 नंबर डबल कोन 1 नंबर डबल है 1 नंबर डबल है से कोन देछि हमरो से हमर देछि d = 14 जदि का d = 14 ताले r = 14/2 समान 7 ताले हमरो पार्श्वपुष्ठतल रो क्षेत्रफल केते बाहर पड़ियो 4 पाई r स्क्वायर केते 4 पाई r स्क्वायर ताले 4 गुणन 22 विभक्त 7 गुणन 7 गुणन 7 4 पाई r स्क्वायर केते होला देखो गोटे 7 को 7 कटिला 7 चौ 28 दुगुणे केते होला 56 7 चौ 28 दुगुणे 56 गुणन 11 ताले 6 6 5 11 1 गुणन 1 5 1 6 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एति के बाहर पड़ला हमर कोन पार्श्वपुष्ठतल रो क्षेत्रफल केते 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हैला। तापर देखियो हमर आयतन आयतन केंति बाहरियो हमर 4/3 पाई r क्यूब 4/3 पाई r क्यूब ताले देखो 4 गुणन
4/3 गुणन पाए होची 22 विभक्त 7 गुणन आर क्यूब केते 7 गुणन 7 गुणन 7 7 गुणन 7 गुणन 7 हैला ता देखो एतिग्रा मूल्य केते 616 616 हमको 7 विभक्त 3 गोटे गुणियार अछि 7 विभक्त 3 हैला ताले गुण बेका गुणली 700 को 42 2 रखनो 4 7 के 7 4 11 1 रखनो 1 700 को 42 1 43 विभक्त पर 3 तो 3 ने गोटले केते 3 के 3 1 बोलला 3 चौको 12 1 बोलला 3 3 9 2 बोलला 3 7 21 1 बोलला 1 विभक्त 3 कोना मारिबो एटा सेंटीमीटर क्यूब आयतन केते होला 1437 पूर्ण 1 विभक्त 3 सेंटीमीटर क्यूब हैला तो एटा समझते लिखि दियो एबे देखिया 1 नंबर त्रिपल है केते 1 नंबर त्रिपल है एटा लिखि देली जब 1 नंबर ट्रिपल आई देछि r इक्वल टू 10.5 1 नंबर ट्रिपल आई देछि r इक्वल टू 10.5 हैला साले देख r इक्वल टू 10.5 हैला हमरो 500 उष्ट केतर कोन केते 4 पाई r स्क्वायर तो देखो 4 गुणन 22 विभक्त 7 गुणन 105 विभक्त 10 105 विभक्त 10 बुझी पाइल केते 10.5 को कौन कर दे भग्न संख्या परिणत कर दे तुम देखो जते 105 विभक्त 105 को 7 रे काटले 15 7 105 हैला तो बर्तमान देखो हमको तळे 10 जोड़ाक थिले हमको सुविधा हो जे देखो हम आगे काटा काटी करूछ कथा ये देखो काटी देले 10 रे काटिले ए जो 5 रे काटिले ये हला 2 5 रे काटिले ये हला 3 2 रे काटिले ये होला केते 2 हला तारे 2 रे तले काटी दोची एटाकू ये होला 5 जदि 5 रे काटी दोची ये होला केते 5 गुणे 10 5 के 5 तो तळु सब कटि होला हला तळु सब कटि होला आहुरी भला हमर 10 मिनिट हबन ताले देखो ऊपर कोन रहिला 22 गोटे रहिला गोटे 3 गोटे रहिला गोटे 21 गोटे रहिला ताले मु कोन कहिची जेता हम एमिति गुणिया थियो कोन करिया 11 गोटे बाहर करिया तो 11 बाहर करिया कहले एठी कोटे पळेला 2 पळेला 3 दुगुणे 6 6 को 21 रे गुणले 21 हो केते 6 के 6 6 दुगुणे 12 126 626 गुणन 11 ताले 6 रहिला 6 2 8 तापरे 2 1 3 तापरे एटू 1 केते होला 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर केते होला 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर बुझि पाइलो बा वर्ग सेंटीमीटर कहि पाइलो ताले आयतन देखिया वर्तमान आयतन तो देखो पहले आयतन होची 4/3 पाई r स्क्वायर हैला तो 4/3 पाई r क्यूब सो पाई r क्यूब तो देखो 4/3 गुणन पाई 22 विभक्त 7 r क्यूब होची केते 10 105 विभक्त 10 गुणन 105 विभक्त 10 गुणन 105 विभक्त 10 ताले एतिकर मूल्य केते एतिकर मूल्य हमर केते बाहरची 1386 ताले मु लिखि परिबी ये होला 1386 एठी गोटे अछि 1 विभक्त 3 एठी गोटे अछि केते 105 विभक्त 10 हैला ताले हम काटू जेती देखो ये काटिले 2 ये काटिले 5 रे काटिले हमर केते जाउची 5 रे काटिले 5 दुगुणे 10 5 के 5 3 रे काटिले 7 2 रे काटिले ये जो 6 तापर एटू 1 बोलला 18 2 नुआ 18 3 693 विभक्त ए जो 693 गुणन 7 ताले को गुणिया 7 के 21 2 7 नुआ 63 2 65 5 रखनो 6 700 को 42 6 48 एति की सेंटीमीटर क्यूब केते होला 4551 सेंटीमीटर क्यूब हैला
ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଦେଖ ଏଇ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ସୂତ୍ରଟାକୁ ଦେଖ 4/3 ପାଏ ଆର କ୍ୟୁ ଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 1/3 ପାଏ ଆର ସ୍କୋୟାର ଗୁଣନ ଆର ଲେଖିପାରିବି। ତାହେଲେ ଆର ଟାକୁ ଏଠି ଆଣିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଲେଖିପାରିବି r/3 ପାଏ ଆର ସ୍କୋୟାର। କଣ ଲେଖିପାରିବି r/3 ପାଏ ଆର ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ତାକୁ ଖାଲି r/3 ରେ ଗୁଣି ଦବା। ତାମାନେ ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବାଇ 3 ରେ ଗୁଣି ଦେଲେ ଆମ ପାଇଯିବା କଣ ଆୟତନ ପାଇଯିବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ହେଇଆ କରୁଛି, ମୁଁ ଆଗ ଏଇଟାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ନେଇଯାଉଛି, ତାର 1/3 ଆଉ ଗୋଟେ r ରେ ଗୁଣି ଦଉଛି। r ଟା କେତେ ଆମର ତ ଯୋଉ କେତେ 10.5 ଏଇଟା ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଫ୍ରାକ୍ସନ କରୁଛି ହେଲା। ବହୁତ ଇଜି। ତ ଏଠି ସରିଯାଇଛି କେତେ ଆମର 1 ନମ୍ବର ସରିଯାଇଛି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବା 2 ନମ୍ବର, ଏଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ନିମ୍ନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ଧାତବ ଗୋଲକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ଧାତବ ଗୋଲକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କଣ ଅଛି ତତ ଅଛି, ସେଗୁଡିକୁ ତରଳାଇ ଗୋଟିଏ କଣ କରାହବ ଗୋଲକରେ ପରିଣତ କରାହବ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ନୂତନ ଗୋଲକର କଣ କରିବା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସ୍ଥିର କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଟାର କନସେପ୍ଟଟା କଣ, ସେ ଏମିତି 3ଟା ଛୋଟ ଗୋଲକ ଦେଇଛି, ଆମେ କଣ କରିବା ଏଟାକୁ ତରଳେଇ ଦବା। ତରଳେଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚରେ ପକେଇଦବା ହେଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଗୋଲକରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇଟାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଇଛି, ଏଇଟାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଇଛି, ଏଇଟାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବଡ ଗୋଲକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ବୁଝିପାରିଲ, ଆଗ କଣ କଲେ ଏଇ 3ଟା ଗୋଲକକୁ ତରଳେଇ ଦେଲେ, ତରଳେଇ ଦେଇକି କଣ କଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଗୋଲକରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ, ତାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆମକୁ କେତେ ପଚାରିଛି। ବୁଝିପାରିଲ, ତ ଏଇଠି ଆମେ କଣ କରିବା ଏଇ କନସେପ୍ଟର ଗଣିତ ଗୁଡା ଦେଖିବା, ଯୋଉ ତରଳା ତରଳି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଦେଖିବା ହେଲା। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଟୋଟାଲ ଆୟତନଟା ସବୁବେଳେ ସମାନ ହବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ, ଏଇ 3ଟା ଯାକର ଆୟତନ ଯେତିକି ଏଇ ବଡଟାର ବି ଆୟତନ ମିଶିଲେ, ଏଇ 3ଟା ଆୟତନ ମିଶିଲେ ଯେତିକି ହବ ଏଇ ବଡ ଗୋଲକର ଆୟତନ ସେତିକି ହବ। ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା 2 ନମ୍ବର ଆଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ ପିଲେ 2 ନମ୍ବର ଆଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଛୋଟ r1 ଦେଇଦେଇଛି 3 ଗୋଟେ, r2 ଦେଇଦେଇଛି ଆମର 4 ଗୋଟେ, r3 ଦେଇଦେଇଛି ଆମର 5 ଗୋଟେ, ଆମକୁ ବଡ ଆର କେତେ ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତର ଆୟତନ ମୁଁ ଯେଟା ଲେଖିବି, ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ହେଇଯିବ 4/3 ପାଏ r1 କ୍ୟୁବ ହେଲା। ତାହେଲେ 4/3 ଥାଉ ହେଲା, 4/3 ପାଏ ଥାଉ, ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେବି 3 ର କ୍ୟୁବ ମିଶାଣ 4/3 ପାଏ r କ୍ୟୁବ, ସେକେଣ୍ଡ ବୃତ୍ତ ଲେଖିଦେବି 4 ର କ୍ୟୁବ ମିଶାଣ 4/3 ପାଏ, ଏଟାକୁ ଲେଖିଦେବି 5 ର କ୍ୟୁବ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆମର ହେଇଯିବ 4/3 ପାଏ ବଡ ଆର କ୍ୟୁବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ସବୁଥିରୁ 4/3 କମନ ନେଇଗଲି, ପାଏ କମନ ନେଇଗଲି, ତାହେଲେ ରହିଲା 3 ର କ୍ୟୁବ ମିଶାଣ 4 ର କ୍ୟୁବ ମିଶାଣ 5 ର କ୍ୟୁବ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆମର ବଡ ଆର କ୍ୟୁବ 4/3 ପାଏ ବଡ ଆର କ୍ୟୁବ। ମୁଁ ପାଏ କୁ ପାଏ କାଟିଦେଲି, 4/3 କୁ 4/3 କାଟିଦେଲି, ତାହେଲେ ଆମର କଣ ହେଇଗଲା 3 ର କ୍ୟୁବ ମିଶାଣ 4 ର କ୍ୟୁବ ମିଶାଣ 5 ର କ୍ୟୁବ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆମର ଆର କ୍ୟୁବ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 3 ର କ୍ୟୁବ ହଉଛି 27, 4 ର କ୍ୟୁବ ହଉଛି 64, 5 ର କ୍ୟୁବ ହଉଛି 125 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆର କ୍ୟୁବ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏ ମିଶେଇ ଦବା 125 5 4 9 7 16 6 ରଖିନବ 1 ତାପରେ 3 6 3 9 2 11 1 ତାପରେ 2 216 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆର କ୍ୟୁବ। ଯଦି ଆର କ୍ୟୁବ ଟା 216 ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମର ଆର ଟା କେତେ 216 ର କଣ ଇଏ ଆମର ରୁଟ କ୍ୟୁବ ହେଲେ ଆମର ଆର କେତେ ହେବ ବୁଝିଲ 200 ଇଏର ଘନ ଏକକ କେତେ ଆମର 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। ଏଠି ହେଇଗଲା ଆମର 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାମାନେ ପିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିପାରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଉ ଯୋଉଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିପାରିବି 3ଟା ଯାକର ସ୍କୋୟାର, କାରଣ 4/3 ପାଏ 4/3 ପାଏ 4/3 ପାଏ 4/3 ପାଏ ଏଟା କମନ ନେଇଗଲେ କଟି ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ r1 ସ୍କୋୟାର r1 କ୍ୟୁ r2 କ୍ୟୁ r3 କ୍ୟୁ ମିଶିକି r କ୍ୟୁ ହବ, ଏଟା ଲେଖିପାରିବି ହେଲା।
ताले बर्तमान को जो सेकंड क्वेश्चन को एमिति करी हैला आपण माने किंतु परीक्षा रे जेतेले आसो एमिति लिखि करी हैला किंतु शॉर्ट क्वेश्चन रे आसिला डायरेक्ट काढि पे शॉर्ट क्वेश्चन रे एमिति क्वेश्चन आसिला एते लिखिया दरकार नाही डायरेक्ट 3 क्यू 4 क्यू 5 क्यू मिसै देबे जति गेला तार क्यू रूट नै जिवे हैला 30 सेकंड रे डिफाइन टोटल इमेज उच तो प्लेयर से डबल आई देला गोटा होची 8 गोटा होची 6 गोटा होची 1 ताले हमको देला r रो क्यू केसे ताले हमें इना कोन बाहर करछे r1 क्यू प्लस r2 क्यू प्लस r3 क्यू इक्वल्स टू हो जाउची हमरो r क्यू ताले r1 क्यू होला 8 रो क्यू मिश्रण 6 रो क्यू मिश्रण 1 रो क्यू इक्वल्स टू हमरो r क्यू होला 8 रो क्यू केते हमरो 8 रो क्यू केते 64 पोस्टा 512 512 तार क्यू 512 ये वाला 216 मिश्रण 1 इक्वल्स टू r क्यू मिश्रण 6 के 7 2 9 1 1 2 5 2 7 729 इक्वल टू r क्यू दिस इंप्लाइज r इक्वल्स टू केते 729 रो केते रूट किछ ताले r इक्वल्स टू केते होला 9 हो बुझलो r इक्वल टू केते होला 9 हो होला एटा लिखि दियो समस्ते सापरे करिया ट्रिपल ए क्वेश्चन केते ट्रिपल ए क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 2 नंबर तो देखो पहले ट्रिपल आई दी गोटे 17 गोटे 14 गोटे 7 गो बुझी पाइलो एटी हमको आर केते पचाच ताला हम लिखा 17 रो क्यूब मिश्रण 14 रो क्यूब मिश्रण 7 रो क्यूब ला इक्वल्स टू हमरो आर क्यूब 17 रो क्यूब देखियो 17 रो स्क्वायर जानछ केते 289 गुणन 17 17 रो स्क्वायर क्यूब मन रख नथियो ताले केन बाहर करियो 289 स्क्वायर समस्त मन रख दो 7 नुआ 63 3 गुण 6 7 के ए जो सॉरी 7 8 56 9 ए जो 9 के 9 56 9 केते 56 9 होजी हमरा 65 65 एटु 6 बोलतला 65 6 एटा 71 7 बोलला तापर 7 दुगुणे 14 8 के 8 हैला 8 के 8 7 15 15 ये 14 केते होला 29 9 2 तापर एटु 1 दुगुणे 2 हैला 2 2 4 आ केते होला 4913 4913 ହେଲା ତାହେଲେ 17 କ୍ୟୁ ହେଇଗଲା 4913 ଏମିତି 14 କ୍ୟୁ ଦେଖିବ 14 କ୍ୟୁ କେତେ 196 ଗୁଣନ 14 ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ 4 କୁ 6 ରେ ଗୁଣୁଛି ତ କେତେ ହେଇଗଲା 6 4 24 ହେଲା ତାପରେ ଏଠୁ 4 କୁ ଆଣିକି ଏଠି ଗୁଣୁଛି 4 କୁ ଆଣିକି 9 ରେ ଗୁଣୁଛି କେତେ 9 4 36 ये होला 2 के ए जो 6 के 6 36 6 केते 36 6 42 42 2 44 4 रखि नबो केते 4 हला तापर कोन करछि ए जो एटा पानी की 1 रे गुणुछि एटा पानी की 9 रे गुणुछि 4 के 4 9 के 9 9 4 13 4 17 7 रखि नबो 1 तापर एटु कोन करछि 1 पानी की 1 रे गुणुछि 1 के 1 1 2 केते होला 2744 केते रहउछि 2744 हला चलिए केते होला 2744 तापर 7 रो क्यू समस्त मन थिबो केते 3 4 3 10 जाय क्यू मन रखियो आर क्यू ताली ये केते होला हमरो देखो मिसा 3 4 3 7 3 10 शून्य रखनबो 1 तापर 2 4 2 6 6 4 10 शून्य रखनबो 1 4 7 4 11 11 9 20 शून्य रखनबो 2 2 हेले केते होला 4 2 6 2 8 8 इक्वल टू आर क्यू
তাহলে r ইকুয়ালস টু কেতে 8000 ର q this implies r equals to 20 r equals to କେତେ 20 8000 ର root q କେତେ 20 ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଆମର ବାହାରି ପଡିଲା r equals to 20 ହେଲା ତ ଦେଖିବ କେମିତି ବାହାର କରିବ କଣ ଆମର q କେମିତି କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ଫାଷ୍ଟ କରିବ ଏରା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦବ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ଲାଷ୍ଟ ଏଇ ଆଜି କ୍ଲାସ ର 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଏଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି ଜବିଲେ ଯୋଉ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ତାର ଦିଟା ମେଥଡ ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମେଥଡ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମେଥଡ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ 5 ମାର୍କିଆ ଏମିତି ପଡିବ ଏରା 3 ମାର୍କିଆ 5 ମାର୍କିଆ ପଡିବନି ହେଲା ଆମକୁ ପଡିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ ତାହେଲେ ଆମେ ମେଥଡ ଶିଖିବା କିନ୍ତୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମେଥଡ ଟା ଜାଣିଥିବା ହେଲା ତାହେଲେ ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ହେଲା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର r ର ଅନୁପାତ ମାନେ ଦିଟା ବୃତ୍ତ ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି r1 r2 ହେଲା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଦିଟା ବୃତ୍ତର ହେଲା ଇଏ ହଉଛି r1 ଇଏ ହଉଛି r2 r1 r2 ଅନୁପାତ ଯାହା ହବ ସିଏ d1 d2 ର ଅନୁପାତ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହବ ହେଲା ସିଏ ପରିଧି 2 by r1 2 by r2 এটা কোন পরিধি এটা মু কইপারি p1 এটা p2 কইপারি পরিধি 1 পরিধি 2 পেরিমিটার 1 পেরিমিটার 2 তার মানে এই দিকর অনুপাত সবବେଳେ সমান হবে যদি কা ইয়ে 2/3 ହେଲା ইয়ে 2/3 হবে ইয়ে 2/3 হবে ହେଲା ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏରିଆର ଅନୁପାତ ଏରିଆ ମାନେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ a1 a2 ସବୁବେଳେ କଣ ହେଇଯିବ r1 ଆଉ r2 ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ ବୁଝି ପାଇଲ ଏରିଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସବୁବେଳେ ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ ହେଲା ମାନେ এটা 2/3 ହେଇଥିଲେ এটা କେତେ ହେଇଯିବ 4/9 বুঝিপাইল যদি এটা 2/3 ହେଇଥିବ এটা 4/9 ହେଇଯିବ ଯଦି ଆୟତନ ପଚାରେ ବୃତ୍ତର ଗୋଲକ ବୃତ୍ତର ବି କଣ ଅଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଛି ହେଲା ତାହେଲେ ବୃତ୍ତର ଯଦି ଏ ଯୋଉ ଗୋଲକର ଯଦି ଆୟତନ ପଚାରେ ଆୟତନ ହେଲା ମନେକର ଆୟତନକୁ ମୁଁ କୋଟା ନେଇଗଲି s1 s2 ନେଇଗଲି ହେଲା s1 s2 ସବୁବେଳେ ହେଇଯିବ r1 r2 ର q ହେଇଯିବ q ହେଇଗଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ 2 ର 8 3 ର 27 ହେଲା ଏମିତି ସବୁବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଗୁଡା ହବ ତମେ ମନେ ରଖ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିପାରିବ ହେଲା ତ ଏରା କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ଏଇ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝେଇବା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରିଦବା ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି ଏଇଟା ମନେ ରଖ ଏଇଟା ସର୍ଟକଟ ପାଇଁ ହେଲା କିନ୍ତୁ କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦଉଛି ଏଇଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି ଯାଉଥିଲେ 3 ନମ୍ବର ଆଇ ସେ ଦେଲା d1 d2 ର ଅନୁପାତ କେତେ d1 by d2 ର ଅନୁପାତ ହଉଛି 3/4 ସେ ପଚାରିଛି ଆମକୁ ବ୍ୟାସର ଅନୁପାତ ଦେଇଛି କିମ୍ବା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଅନୁପାତ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଲକର ଆୟତନର ଅନୁପାତ କେତେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ କେତେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ମନେକର ମୁଁ d1 ନେଇଗଲି 3x d2 ନେଇଗଲି 4x ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମର ଆୟତନ କେତେ ବାହାରି ପଡିବ କଣ ଆୟତନର ଅନୁପାତ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ 4/3 by r cube 4/3 by r2 cube ହେଲା ବଡ ଆର ସାମାନ ନେଇଯାଇଛି ଯୋଉ ବଡ ଆର ଯୋଉ r1 r2 ନେଇଯାଇଛି ହେଲା ତ ଦେଖ 4/3 କଟିଗଲା ପାଏ କୁ ପାଏ କଟିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ r1 cube r2 cube ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଲେଖିପାରିବି r1 by r2 ର ହୋଲ cube ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ଅଛି 3/4 ଅଛି ତାର cube କେତେ ହେଇଯିବ 27/4 ର cube କେତେ 64 তাহলে কেতে ହେଇଯିବ 27 ଅନୁପାତ 64 କଣ ହେଇଯିବ ତାର ଆୟତନର ଅନୁପାତ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଗା ଲେଖିବି ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ କଣ ହେଇଯିବ 4 ପାଏ r ସ୍କୋୟାର 4 ପାଏ r2 ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ 4 ପାଏ କଟିଗଲା ତାହେଲେ r1 ସ୍କୋୟାର r2 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 3/4 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ସମାନେ 9/16 ବୁଝିପାରିଲ ଏଠି ଆମର କିଛି ଦରକାର ବି ନାହିଁ ପଇଲାନି ଆମର କଣ ଏଇ ଯୋଉ 3x 4x କିଛି ଦରକାର ପଇଲା ହେଲା ଏଟା କଣ ହେଇଗଲା ଆମର ହେଲା ଇଏ ହେଲା ମୁଁ କହିବି ଆଉ ସିଏ ତ d1 d2 ର ସ୍କୋୟାର ଦେଇଛି ଆପଣ r1 r2 ର ସ୍କୋୟାର କେମିତି ହେଇ 3/4 ଧଇଲେ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି କହିଲେ ମୁଁ ବାହାର କରିଦଉଛି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି ଛାଡି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି d1 ଜାଗାରେ ମୁଁ କଣ ଲେଖିପାରିବି 2 r1 ଏ d2 ଜାଗାରେ କଣ ଲେଖିପାରିବି 2 r2 इक्वल्स टू 3/4 ताल 2 2 कटिगला ताल r1 by r2 केते होला 3/4 ही होला
ମୁଁ କହିଦେଲି ଯାହା D1 D2 ର ରହିବ 2/r ର ମାନେ ପରିଧିର ଆଉ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ବି ସେଇ ଅନୁପାତ ରହିବ। ବ୍ୟାସର ଅନୁପାତ ଯାହା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଅନୁପାତ ସବୁବେଳେ ସେଇ ହେଲା। ଆଉ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଅନୁପାତ ଯାହା ଆୟତନ ବେଳେ ତାର କ୍ୟୁ ହବ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ତାର ସ୍କୋୟାର ହବ ହେଲା। ଏତିକି ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖ ସଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଟ୍ରିପଲ ଯୋଉ ଡବଲ ଆଇ ଲିଭେଇ ଦଉଛି। ଯାଅ ବେଲେ 3 नंबर डबल से ଦେଇଛି r1 बाई r2 କେତେ 1/3 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ଆୟତନ ଅନୁପାତ କେତେ ହେଇଯିବ, यार क्यू ହେଇଯିବ କଣ ପାଇଁ 4/3 ପାଏ r1 क्यू 4/3 ପାଏ r2 क्यू ହେଲା। 4/3 କଟିଗଲା, r1 बाई r2 ର होल क्यूब समान 1/3 ର होल क्यूब ମାନେ 1/27। सेमती क्षेत्रफल कौन हो पार्श्वपृष्ठतल क्षेत्रफल 4 पाए r स्क्वायर 4 पाए r2 स्क्वायर 4 पाए कटिगला r1 r2 रो होल स्क्वायर ताने 1/3 रो होल स्क्वायर समान कौन हो 1/9 बुझ पाइले हैला। बर्तमान हमें लास्ट ट्रिपल आई आज रो क्लास रो लास्ट क्वेश्चन सेटा लिखे दोची। एटा देला 2/5 हैला। जदिका 2/5 देला ताले आयतन रो क्षेत्रफल कोन हिजिवो 2/5 रो होल क्यूब समान केते 8 विभक्त को 125 हैला। ताले पार्श्वपृष्ठतल क्षेत्रफल कोन हिजिवो आयतन 2/5 रो होल स्क्वायर समान 4/25 एटा 4/25 हैला। एटा लिखि दियो। तबे स्टूडेंट्स आशा करछि आज क्लास टी आपण माने बुझि पारथिबे। जदि आज क्लास टी आपण भल लागि ताले निश्चय भाबे वीडियो लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु और चैनल को विभिन्न स्टडी ग्रुप माने करे शेयर करदो। परवर्ती क्लास रे हमें 4 नंबर क्वेश्चन टू स्टार्ट करिवा। तो आज क्लास रे एतिकी रहउछि। नमस्कार, जय जगन्नाथ। देखा हो परवर्ती वीडियो।